دو ظلم کیے ہیں بھارت کے مسلمانوں نے جس کا خمیازہ وہ بھگت رہے ہیں۔ پہلے قرآن پاک کو ماں ترجمے کے پڑھنا بند کیا، اس کی جگہ ناظرہ لے کے آئے، دو ظلم کی۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا بند کیا، اس کی جگہ فتووں کی ایک کتاب لے آئے۔ اب قرآن نے تو نہیں کہا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھو، قرآن نے تو ہر بات کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے۔ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کا لب و لہجہ کائنات کے کسی انسان سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ حیرت کی بات آپ یہ دیکھیے، سب سے اچھا کون بول سکتا ہے؟ پوری کائنات میں سب سے اچھی بات صرف اللہ کر سکتے ہیں۔ کون کر سکتے ہیں؟ اللہ کا۔ اور اللہ کس ذریعے سے بات کرتے ہیں جی؟ قرآن کے ذریعے، اور ہم نے قرآن کو ہی چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جہاں سے پتہ لگنا تھا کہ قرآن کی تفسیر کیا ہے، اس کو بند کر کے فتووں کی کتاب لے آئے۔ مسجد ہے، یہ مسجد میں بیٹھے ہیں جی ہم، یہ مسجد ہے، تو یہ مسجد ہم نے کیوں بنائی؟ کوئی بتا سکے گا جی مسجد کیوں بنائی؟ کسی نوجوان سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیے مسجد کیوں بنائی؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ بتائیے، آپ؟ یہ سارے کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ صحیح ہے یار، یہ بھی بات صحیح ہے، غلط نہیں ہے، یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ امام بخاری نے کہا کہ مسجد اس لیے بنائی، رسول اللہ نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں۔ نمازیں تو 5 ہوتی ہیں نا، 5 ہوتی ہیں نا جی، ایک چھٹی نماز ہے جو ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے، ایک چھٹی نماز ہے جس کی پہنچ سیدھی اللہ سے ہے، اس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے لیے مسجد نہیں چاہیے، تہجد کی نماز کے لیے اذان نہیں چاہیے، تہجد کی نماز کے لیے امام نہیں چاہیے۔ اب اتنی تکڑی نماز وہ دے مسجد دی لوڑ کوئی نہیں، تے آپ 5 نماز جہاں ایڈا وڈا جگاڑ ہے جی، اے سی لگاؤ، قالین بچھاؤ، امام لاؤ، اذان دو، اتنا بڑا جگاڑ کر دیا بھائی۔ بھائی اتنا اہتمام کیوں کیا بھائی کہ جی جماعت سے نماز پڑھنی ہے؟ پوچھو نہ جا کے یا رسول اللہ جماعت سے کیوں نماز پڑھنی ہے، یہ بتائیں گے نا امام بخاری کے وارث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت سے نماز اس لیے پڑھنی ہے تاکہ میں چاہتا ہوں تم آپس میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ پوچھیں گے یا رسول اللہ کندھے سے کندھا کیوں ملائیں؟ رسول اللہ امام بخاری کی زبان میں جواب دیتے کہ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ تم کندھے سے کندھا ملاؤ تاکہ تمہارے دل آپس میں جڑ جائیں۔ ابو بکر کو پوچھا، ابو بکر آپ لے کے آئے آج کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ عبد الرحمن بن عوف بیمار تھے نا، 5 نمازوں میں نہیں آئے، تو میں نے سوچا ان کی تیمارداری کر کے آؤں۔ جنہاں نوں یہ نہیں پتا لگیا 75 سالاں چ کہ نماز کیوں پڑھنی تے مسجد کیوں بنائی، پھر چھتر ساڈے لئی ہے اور کسی کی تھوڑی ہے، غلطی تو ہماری ہے، اس میں کسی کی تو نہیں۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے جی، اور بولو ضروری ہے نا، نماز کے لیے پاک ہونا بھی ضروری ہے، وضو بھی ضروری ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہونا بھی ضروری ہے، مسجد میں جماعت سے آئیں اکٹھے ہو کے وہ بھی ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں فرض ہیں، اچھی ہیں، اسلام کا حصہ ہیں، لیکن مقصد نہیں ہے۔ ہم تو صرف ضروریات کے اوپر ہی لڑ رہے ہیں، یہ مقصد تو نہیں ہے اسلام کا۔ اس کی جگہ اگر کھپڑیل پڑا ہوا ہوتا نماز تو تب بھی ہو جاتی، چٹائیوں کی جگہ ریت بچھی ہوئی ہوتی نماز تو تب بھی ہو جاتی۔ ہم تو ضروریات کو ہم نے مقصد بنایا اور پھر ان ضروریات کو لے کے ایک دوسرے کے اوپر فتوا کر رہے ہیں۔ فتوے سے بات یاد آئی، آپ کے شہر جودھ پور سے مجھے آج سے 15-16 سال پہلے محبت ہو گئی، تو میرے دوست ہیں حاجی ابراہیم صاحب، وہ پیچھے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں دیوار کے ساتھ مسجد کے آخر میں، لال رومال لپیٹا ہوا ہے، تو یہ مجھے مکرانہ میں ملے۔ جب مجھے پتہ لگا بھی جودھ پور والے بندے بڑھیا ہوتے ہیں، مکرانہ میں ایک شادی میں ملے تو انہوں نے مجھے ایک شعر سنایا، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی ہم کم عقل لوگ ہیں، وہ پہلی دفعہ ہی سنایا، پہلی دفعہ ہی یاد ہو گیا،
फिर बेइंतहा तकरीरों में आज तक सुनाया। हाजी इब्राहिम साहब को तो याद होगा, तो झालामंड में है रानी बाग पैलेस में, तो मुझे कहने लगे वहां मकराना में मिले तो बड़े शाह इमाम साहब हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी हयात थे, तो मैं अपने किसी अजीज दोस्त के साथ वहां एक शादी में आया था, तो वो इनके भी रिश्तेदार थे, तो मिले। सन शायद 2013 या 14 की बात होगी या 12 की। तो मुझे कहने लगे मौलाना आपको एक शेर सुना देता हूँ। मैंने सुनाया सर? तो फरमाने लगे कि मुस्तफा के आहद जर्री में कोई फिरका न था, पूरा जरूर सुनना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरूर मुस्तफा के आहद जर्री में कोई फिरका न था, एक भी उम्मत में सुन्नी एक भी शिया न था, बाद में फिरके बने हैं, सब के सब बेकार हैं, इनसे नफरत फैलती है, बाइस आजार है, कोई फिरका कोई मसलक मैं किसी का हामी नहीं, मोतकिद इस्लाम का हूं, इसमें कोई खामी नहीं। ये तो हाजी साहब ने सुनाया था, सामने बैठे हुए हैं, तो मुझे याद आ गया। मैंने कहा आपकी हजरात जोधपुर वालों की नजर करते हो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था भी नमाज क्यों पढ़ते हैं। अब चले कुरान पाक को पूछे कि अल्लाह के कुरान तो हमें बता ना नमाज क्यों पढ़ते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इसलिए नमाज फर्ज कर दी ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। कौन बन जाओ जी? मुत्तकी बन जाओ। अब पता लगा मकसद। नमाज क्यों फर्ज कर दी? फरमाया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अच्छा जी, मुत्तकी कौन होता है? जिसके फेसबुक पर कई लाख जानने वाले हो, जिसकी गली के बाहर मोहल्ले में रोजाना 12-13 हजार दोस्त खड़े हुए हो, जिसका व्हाट्सएप पे एक एक सेकंड बाद मैसेज आता हो। मुत्तकी कौन होता है भाई? मुत्तकी कहते हैं अच्छे बंदे को। आप अच्छा किसको कहते हो मेरे भाई? अच्छा किसको कहते हो? जिसके यार ज्यादा होते हैं या जिसके माँ बाप कहते हो कि मेरा बच्चा अच्छा है? बताओ अच्छा कौन होता है? अब माँ बाप को तो गाली दे के आ गए चिल्ले में। माँ बाप को हड़का के पहुंच गए सीधा मस्जिद में वजू करके अल्लाह अकबर। तो ये पता नहीं लगा कि कुरान ने कहा है कि हमने नमाज इसलिए फर्ज की ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी की पहली शर्त ये है कि मुत्तकी अपने माँ बाप की इताअत करता है, माँ बाप से बगावत नहीं करता, क्योंकि कुरान ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल के बाद इस जमीन पर अगर कोई सबसे मुअज़्ज़िज़ जात है तो वो इंसान के माँ और बाप की साथ। अब पता लगा नमाज क्यों पढ़नी है। अल्लाह चाहते हैं कि नमाज पढ़ के आप अच्छे बन जाएं। क्या बन जाएं जी? अच्छे बन जाएं। हमारे बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, बुल्ले शाह का नाम सुना है आपने? बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे और नमाज भी नीति जाने हो, ठगी भी कीती जाने हो, आग ही कीती जाने हो। फरमाया नमाज भी पढ़ते हो, बेईमानी भी करते हो, फिर ये क्या करते हो भाई? अच्छे अच्छे नमाजी बेईमानियां भी कर रहे हैं। वो मौलवी को क्या पूछना नमाज हुई कि नहीं हुई? इधर पूछो ना जो अंदर मीटर लगाया हुआ है। नमाज के बावजूद अगर झूठ बोलते हो, नमाज के बावजूद अगर जिना की तरफ जाते हो, नमाज के बावजूद अगर माँ बाप को गाली देते हो, नमाज के बावजूद अगर पड़ोसी से सुलह नहीं है, नमाज के बावजूद औलाद पर सख्ती करते हो, नमाज के बावजूद बीवी के चेहरे पे थप्पड़ मारते हो, नमाज के बावजूद बेईमानियां करते हो, तो मियाँ जी नमाज नहीं हुई। इसलिए नमाज अल्लाह ने पढ़ाई ताकि आप मुत्तकी बन जाएं। क्या बन जाएं जी? अब समझ आया नमाज का मतलब? अल्लाह ने तो राजी होना ही होना, ताई होना जो तुसी चंगे बनना जी। मुत्तकी बन जाएं। अब ये जो मस्जिद बनाई क्यों बनाई? रसूलुल्लाह ने फरमाया इकट्ठे होकर नमाज पढ़ो। या रसूलुल्लाह इकट्ठे क्यों? फरमाया कंधे से कंधा जोड़ो। या रसूलुल्लाह कंधे से कंधा क्यों जोड़े? फरमाया तुम्हारे दिल आपस में मिल जाएं। और रसूलुल्लाह मस्जिद में बैठे हैं, कोई आता है गैर मुस्लिम आता है, या रसूलुल्लाह खाना दीजिए, अल्लाह के नबी उसको खाना देते हैं। मस्जिद नबी में आज भी कोई चला जाए भूखा बैठा, उसके आगे खाना आ जाता है। रसूलुल्लाह मस्जिद में बैठे हैं, कोई आता है या रसूलुल्लाह कपड़े दीजिए, रसूलुल्लाह उसको कपड़े देते हैं। मस्जिद नबी में बैठे हैं, कोई आता है या रसूलुल्लाह मुसाफिर हूं सवारी दे दिए, अल्लाह के नबी उसको सवारी देते हैं। पता ये लगा कि मस्जिद तो माँ की तरह है, जहां तड़पे हुए सताए हुए लोग आएंगे या घर से लड़के आएंगे, परेशान आएंगे, भूखे आएंगे और बेकार आएंगे, और जब वो मस्जिद में आके अभी बैठेंगे तो मुतवल्ली साहब पंखा बंद कर देंगे कि नमाज के अलावा नहीं चलता। इन गधों को मुतवल्ली बनाया किसने?
मस्जिदों के मालिक, मस्जिदों के नौकर मस्जिदों के मालिक बन गए। मस्जिदों के नौकर मस्जिदों के मालिक बन गए, और मालिक का जब मेहमान आता है उससे नौकर का वतीरा करते हैं। अब अगर नाकामयाबी इनके मुकद्दर में नहीं लिखी होगी तो फिर किसके मुकद्दर में लिखी होगी? कभी अपने गिरेबान में झांक के देखें, कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी में फॉल्ट पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं खामी अभी हमारे अंदर मौजूद है। हम जब इसको निकाल लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला आपको इज्जत अता फरमाए। तो दो काम जरूर करने हैं, कुरान को तफसीर के साथ पढ़ना है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़नी है, और बिना पढ़े मसला हल होने वाला है नहीं। और ये जितने मौलवी हैं माशाल्लाह, आपके यहाँ तो पता नहीं इमाम की क्या तनख्वाह होती है सर? 8,000? इतने ज्यादा क्या करेगा ये बेचारा? 10,000? अल्लाह रहम कर। पंजाब वक्फ बोर्ड में अतीक अहमद साहब बैठे हैं, चले गए? अच्छा, हजरत पंजाब वक्फ बोर्ड में एक दफा इमामों की तनख्वाहों का मसला आया, तो मैं मजहबी उमूर का चेयरमैन था, मैंने लिखा 25,000 कर। तो सारे दुनियादार चिल्लाने लगे, अरे ये क्या कर रहे हो उस्मान भाई, ये तो ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई। तो मैंने फिर गुफ्तगू को बदला। वहां मेरे दोस्त हैं नवाब साहब, उनका भी नाम नहीं लेता, मैंने उन्हें कहा, मैं कहा नवाब साहब जूते बड़े अच्छे पहने। तो फरमाने लगे यार एडिडास के लेके आया हूँ, 25,000 के हैं। तो मैं कहा बिल्कुल ठीक, अब इस कौम को जूतियों की जरूरत है, इमामों की है। आज जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ये राब्ता मदारिस वाले धड़ाधड़ मीटिंगें करते हैं पूरे हिंदुस्तान में। मैंने अपने सदर साहब को कहा पंजाब में, मुफ्ती खलील साहब को, और मैं कहा कभी मौलवियों की तनख्वाह बढ़ाने की भी गल कर लो। इन्होंने तो तब लोगों को ये बातें बतानी है जो मैंने आपके सामने रखी, कि जब आप इतना ताकतवर करेंगे, इतना माशी तौर पे मजबूत करेंगे कि ये सारा दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते रहें, और फिर इशा में, मगरिब में, असर में, फजर के बाद आपको बताएं कि रसूलुल्लाह ये चाहते हैं।